अर्जुन उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बंधुगण तांकर साकार स्वरूपर भक्ति को सर्वोत्कृष्ट कहिबा परे श्रीकृष्ण श्लोक संख्या 13 रु 19 रे तांकर प्रिय भक्त मानकर लक्षण विषय रे वर्णना करुछंती। ताले आसंतु देखिबा एई दुईटी श्लोक रे प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ प्रिय भक्त मानकर 10टी लक्षण। प्रथम, समस्त जीवଙ୍କ प्रति द्वेष भाव रहित। भक्त माने यह बुझी पारिथांती जे प्रत्येक जीव भगवानंकर क्षुद्र अंश अटंती। तेणु काहा प्रति द्वेष भाव पोषण करिबा अर्थ भगवानंक प्रति द्वेष भाव रखिबा। अतएव तांकर विरुद्धाचारण करुथिबा व्यक्ति मानंक प्रति मध्य भक्त माने द्वेष करंती नाही। द्वितीय रे मैत्री एवं अनुकंपा। समस्ते सही जणे भगवानंकर संतान होइथिबा दृष्टिरु भक्ति परस्पर मध्यरे मैत्री भाव उत्पन्न करिथाए। पर आपणा भावना समाप्त होई जाइथाए। एहा भक्त मानंक ठारे अन्य मानंक प्रति बंधुत्व भाव एवं अन्य मानंकर कष्ट प्रति अनुकंपा उत्पन्न करे। तृतीय रे आसक्ति रहित एवं अहंकार शून्य। भक्तिर सबुठारु बड़ शत्रु अहंकार अटे। दीनतार अभ्यास द्वारा ही व्यक्ति आध्यात्मिक पथरे अग्रसर होइथाए। उच्च कक्षर भक्त माने स्वाभाविक भावरे नम्र होइथांती एवं अहंकार कर्तृत्वाभिमान तथा निजको शरीर मने करिवार भ्रमरु मुक्त रहंती। चतुर्थरे सुख और दुखरे समभावापन्न। भक्त माने विश्वास करंती जे केवल कर्म करिवार अधिकार सेमानंकर अछि। कर्मर फल भगवानंक हातरे। तेणु जहाँ भी फल मिले सेमाने ताहाकु ईश्वरंकर इच्छा भावरे स्वीकार करी समभावापन्न रहंती। पंचमरे सर्वदा क्षमाशील। भक्त केबे भी निजर मानसिक संतोष पाई दोषी मानंकु दंड दियंती नाही। अन्य मानंक प्रति एपरी नकारात्मक भावना निजर भक्ति भावकु नष्ट करि देइथाए। तेणु उच्च कक्षर साधक माने सेपरी चिंतनकु मनरु त्याग करी दोषी मानंकु दंडित करिवार दायित्व भगवानंक उपरे न्यस्त करिथांती। षष्ठरे सर्वदा संतुष्ट। संतोष अधिक वस्तु संग्रह द्वारा नुहे बरं निजर कामनार परिसर को संकुचित करिबा द्वारा प्राप्त होइथाए। भक्त माने जेहेतु भौतिक वस्तु को सुखर उत्स भावरे विवेचना करंती नाही, सेमानंकु जहाँ भी मिलिथाए सेथिरे सेमाने संतुष्ट रहिथांती। सप्तमरे भक्तिरे मो सहित नित्ययुक्त। पूर्वरु वर्णना करा जाइथिबा प्रकारे जोगर अर्थ युक्त हेबा। भक्त माने जोगी अटंती कारण सेमानंकर चेतना भगवानंक ठारे निमग्न थाए। एही निमग्नता सामयिक न होई अविचलित एवं निरंतर होइथाए कारण सेमाने भगवानंक सहित नित्य संपर्क स्थापना करिथांती। अष्टमरे आत्मसंयमी। भक्त माने प्रेममयी भक्तिरे मनकु भगवानंक ठारे अनुरक्त रखिथांती। तेणु सेमानंकर मन संसाररु विरक्त रहिथाए। एहीपरि भावरे सेमाने मन और इंद्रिय उपरे नियंत्रण प्राप्त करिथांती।
ନବମରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ମନା କରାଇଥାଏ। ଭକ୍ତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ସଂକଳ୍ପ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତାର ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦଶମରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ଆତ୍ମା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଶରଣାଗତିରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଶରୀର, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସାଂସାରିକ ପରିଗ୍ରହ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରେ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା: ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମିତ୍ର ଭାବାପନ୍ନ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ରହିତ ଓ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବଦା କ୍ଷମାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅବିଚଳିତ ଭକ୍ତିରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ, ଦୃଢ଼ମନା ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିଥାନ୍ତି। Those devotees are very dear to me, who are free from malice toward all living beings, who are friendly and compassionate. They are free from attachment to possessions and egotism, equipoised in happiness and distress, and ever forgiving. They are ever content, steadily united with me in devotion, self-controlled or firm resolve, and dedicated to me in mind and intellect. Hare Krishna.